शहर हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा से लापता होने वाले 3 साला मासूम बच्चे को पुलिस ने बहिफाजत बाजियाब कर लिया और 2 खवातीन को भी हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा इलाके से 3 साला हमजा नामी लड़का अचानक अपने घर के करीब से लापता हो गया था, जिसके बाद अहले खाना में कोहराम मच गया। बच्चे के लापता होते ही मुकामी रिहायशियों और पुलिस ने फौरी तौर पर तलाशी मुहिम शुरू की। इलाके में नस्ब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और मीडिया के जरिए भी बच्चे के गुमशुदा होने की इतला आम की गई। तलाशी के दौरान पुलिस को ताज फंक्शन हॉल के करीब एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें एक खातून को लड़के का हाथ पकड़कर ले जाते हुए देखा गया। फुटेज के जरिए पुलिस ने मुश्तबा खातून की शिनाख्त की और फौरन कार्रवाई करते हुए उसके घर का सुराग लगा लिया। पुलिस ने हमजा को बाजियाब करते हुए उसे उसके वालिदैन के हवाले कर दिया और इस सिलसिले में नसरीन नामी खातून समेत 2 खवातीन को हिरासत में लिया। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चों को अगवा करने के इस वाक़े के पीछे उन खवातीन का असल मकसद क्या था। इस वाक़े में मुकामी लोगों की जानिब से दिखाई गई चौकसी और पुलिस के साथ बरवक्त ताउन को सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया और मुकामी मीडिया ने भी बच्चे की तलाश में अहम किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत बहुत कम वक्त में ही अगवा किया गया हमजा अपने वालिदैन तक पहुंच सका। पुलिस ने वालिदैन को हिदायत दी है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत के हवाले से इंतहाई मोहतात रहें। इसके अलावा किसी भी मशकूक सरगर्मी या अनजान शख्स के साथ बच्चों को देखने पर फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें। पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश जारी है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुलजिमान किसी गिरोह से वाबस्ता हो सकते हैं। आप बच्चे को कहाँ सुलाए? वो वीडियो है ये करो मैं आपको भाई वैसे मेरे को तुम्हारा क्या नाम है? कहीं को लेके गए बच्चे को? तरकारी लाने के मेरे पीछे पीछे आया बच्चा। दूर चलो कहाँ चला है बच्चे को? तुम कहाँ से लिए हो? मेला लगता फिर ले जाके कहीं को नहीं छोड़े वहाँ पर? बच्चा पीछे आया मेरे। हाँ फिर मैं किसको लेके दी बच्चे को? तो कहाँ रखे थे बच्चे को? हमारे घर में लाके मैं बच्चा खाना भी नहीं। तो पुलिस को लाके दे देना था ना तुम? नहीं गई भैया, पुलिस को पहली बार मैं कहा था बोल के नहीं गई, सुबह मिल जाके छोड़ना बोल के तो मालूम नहीं था मेरे को। पहले हम चोरी नहीं करते, हम किसके बच्चे सीधे चढ़ाओ जी अमर भाई। तेलंगाना पुलिस के सरबराह CV आनंद ने रियासत भर के तमाम विंग्स के तकरीबन 6500 अफसरान बशमूल सब इंस्पेक्टर्स और आला हुकाम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। रियासत में पुलिस महकमे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए तेलंगाना के DGP CV आनंद ने एक अहम पेशरफ्त की। उन्होंने रियासत भर के तमाम विंग्स के तकरीबन 6500 अफसरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। वर्चुअल इजलास में DGP ने हुकूमत की तवक्कात और पॉलिसिंग के बदले हुए चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली और ये वाज़ेह किया कि महकमा अब नक्सलिज्म और रिवायती जराइम से आगे बढ़कर मौजूदा दौर के नए खतरात जैसे कि मंशियात, साइबर क्राइम और ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए अपनी हिकमत अमली और सोच को तब्दील कर रहा है। अवाम को दरपेश मसाइल के पेश नज़र DGP ने कई अहम शोबों के क़याम का ऐलान किया। उन्होंने ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए एक खुसूसी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी ब्यूरो तश्कील देने का ऐलान किया। DGP ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होने के लिए एक खास टेक टीम बनाई गई है। DGP के मुताबिक सरकारी महसूलात में होने वाली लीकेजेस को रोकने के लिए टास्क फोर्स कायम की जाएगी। CV आनंद ने कहा कि रियासत में कैंसर जैसी बीमारियों के बढ़ते हुए वाक़यात को देखते हुए मिलावटशुदा ग़िज़ाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक खुसूसी विंग बनाया गया है। DGP ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो दोबारा बुनियादी पॉलिसिंग पर तवज्जो दें, जिसमें क्राइम मीटिंग्स, पुलिस स्टेशन के दौरे और मुआयना शामिल हैं। उन्होंने रियासत भर में दोपहर 3 बजे तक 5 बजे तक का वक्त अवामी मुलाकातों के लिए मख्तस करने की हिदायत जारी की। CV आनंद ने दिन और रात की गश्त को यकीनी बनाने और डायल 112 की कॉल्स पर फौरन कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने महकमे के वक़ार को बरकरार रखने के लिए आला तरीन सतह की दयानतदारी को बुनियादी शर्त करार दिया है। DGP ने SHOs की जिम्मेदारियों को उजागर करते हुए कहा कि महकमे की कारकर्दगी का दारोमदार इनके काम पर ही होता है। उन्होंने बटालियन कमांडेंट्स के किरदार को भी सराहा और उन पर जोर दिया कि वो अपने मातहत अमले की हौसला अफजाई करें। SP, एडिशनल SP और
DSP की भी खिदमत को सराहते हुए उन्होंने मातहत अमले की हौसला अफजाई और फलाह व बहबूद का ख्याल रखने को कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर DGP ने रियासत के दूर दराज इलाकों में तैनात अफसरान से बराह रास्त बातचीत की और कहा कि एक ही प्लेटफॉर्म से पूरी फोर्स तक अपने ख्यालात पहुंचाना नहायत ही तसल्ली बख्श रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश के साहिली शहर विशाखापट्टनम में रात के औकात में साहिल समंदर पर अफरा तफरी और ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। नौजवानों की जानिब से की जाने वाली बाइक रेसिंग और खतरनाक ड्राइविंग पर काबू पाने के लिए पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाई। विशाखापट्टनम का मशहूर बीच रोड जो सयाहों के लिए पुरसुकून तफरी का मरकज है, पिछले कुछ दिनों से रात के वक्त वहां पर मोटरसाइकिल सवार काफी परेशानी खड़ी कर रहे थे। उन मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से खतरनाक तरीके से गाड़ियां चलाई जा रही थी और शोरगुल मचाकर मुकामी रिहायशियों और सयाहों को परेशान किया जा रहा था। शिकायत मौसूल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने YMCA के करीब खुसूसी नाकाबंदी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई नौजवानों को अपनी तहवील में लिया है जो मुबैना तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और सड़क पर खतरनाक करतब दिखाकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि बीच रोड पर अमन अमान कायम रखना उनकी अवलीन तरजीह है। किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो सड़क पर अपनी या दूसरों की जान को खतरे में डाले। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और बगैर हेलमेट या तेज रफ्तारी के साथ सड़क पर मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पकड़े जाने वाले नौजवानों की मोटरसाइकिलें जब्त करते हुए उन पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को मुकामी शहरियों और वहां पर चहलकदमी करने वालों ने सराहा है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से न सिर्फ सड़क हादसात में कमी आएगी बल्कि बीच रोड पर तफरीह के लिए आने वाले खानदान और सयाह भी खुद को ज्यादा महफूज महसूस करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। रात के औकात में सड़कों पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने साबिका BRS हुकूमत की कामयाबियों को गिनवाते हुए मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल दौर को नाकाम करार दिया है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर KTR ने एक मरतबा फिर वजीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने साबिका BRS हुकूमत की कामयाबियों को गिनवाया है और मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल दौर को नाकाम करार दिया है। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए KTR ने दावा किया कि पेशरो BRS के दौरे हुकूमत में अवामी फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दाम किए गए थे। ज़राई तरक्की के लिए 45,000 तालाबों को बहाल करने के लिए फंड्स जारी किए गए थे। ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए भी इक़दाम किए गए थे। 15 लाख नौजवान ख़वातीन की शादियों में माली माविंद फराहम की गई थी। उन्होंने याद दिलाया कि 15 लाख नई माओं को KCR किट फराहम किए गए थे, जबकि माहाना पेंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये तक पहुँचाया गया था। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 2.5 साल के अरसे में हुकूमत ने 4.5 लाख करोड़ का कर्ज तो हासिल किया है, लेकिन उसके बदले अवाम को क्या मिला। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के फ्यूचर सिटी के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत मौजूदा शहर के बुनियादी मसाइल जैसे सफाई और नकासियाब को हल करने में बुरी तरह से नाकाम रही है। KTR ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत प्रोजेक्ट्स के नाम पर सिर्फ कमीशन खोरी और ठेकों में दिलचस्पी रखती है। उनका कहना था कि BRS के दौर में जो तरक्याती काम मुकम्मल किए गए थे, हुकूमत आज उन्हीं के बलबूते पर सियासत कर रही है। TRS की सदर के कविता ने मरकजी हुकूमत की सोलार एनर्जी पॉलिसी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस्लाहात के नाम पर मरकजी हुकूमत छोटे और दरमियानी दर्जे के सोलार कारोबारियों को तबाह करने पर तुली है। TRS की सदर व साबिक MLC के कविता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मरकज ने सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए घरेलू बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की शर्त आयद कर दी है, जो कि एक ऐसा इक़दाम है जिसकी सलाहियत फिलहाल सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास ही मौजूद है। ये कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये पॉलिसी दरअसल मुल्क में मखसूस बड़े कारोबारी घरानों की इजारादारी कायम करने की एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना था कि नई शर्त को नाफिज करने के लिए 5 दिन का वक्त दिया गया है, जो कि सरासर गैर मंतकी है। 5 दिन में सनतकारों के लिए टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की तब्दीली मुमकिन नहीं है, इसीलिए उसे पॉलिसी नहीं बल्कि ज़बरदस्ती करार दिया जाना चाहिए।
سابق MLC نے متنبہ کیا کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو چھوٹے اور درمیانی درجے کے سولار پلیئرز اس شعبے سے باہر ہو جائیں گے، جس سے روزگار کے مواقع ختم ہوں گے اور معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ کے کویتا نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ امتیازی حکم نامے کو فوری طور پر واپس لے تاکہ سولار انرجی کے شعبے میں مقابلہ بازی کا ماحول برقرار رہ سکے اور چھوٹے کاروباری افراد کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ TPCC کے کارگزار صدر و سابق MLA جگا ریڈی نے ایک آٹو ڈرائیور سے بات چیت کی اور اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ آٹو ورکرز کو درپیش تمام مسائل اور ان کے مطالبات کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علم میں لائیں گے تاکہ ان کا کوئی موضوع حل نکالا جا سکے۔ TPCC کے کارگزار صدر و سابق MLA جگا ریڈی نے ایک آٹو ڈرائیور کے ساتھ بات چیت کی، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ جگا ریڈی اور آٹو ڈرائیور کے درمیان ہونے والی گفتگو نے آٹو ڈرائیور کے مسائل اجاگر کیے ہیں اور ریاستی معیشت کی صورتحال بھی اجاگر ہو گئی ہے۔ سابق MLA جگا ریڈی نے آٹو ڈرائیور سے بات چیت کے دوران اسے سوال کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور PCC صدر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو آٹو ڈرائیور نے سب سے پہلے آٹو کرایوں میں اضافے کا مطالبہ کیا، جس پر جگا ریڈی نے جواب دیا کہ اگر آٹو کے کرائے میں اضافہ کیا جاتا ہے تو عوام حکومت کو برا بھلا کہے گی۔ انہوں نے آٹو ڈرائیور کو سمجھایا کہ جس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے پر عوام مودی حکومت کو کوسنے لگی ہے، اسی طرح کرایوں میں اضافے کی صورت میں لوگ کانگریس حکومت کے خلاف ناراضگی ظاہر کریں گے۔ گفتگو کے دوران آٹو ڈرائیور نے کانگریس کے انتخابی وعدے کا ذکر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آٹو ورکرز کے لیے مختص 10,000 روپے کی امداد جلد جاری کی جائے، جس پر سنگاریڈی کے سابق رکن اسمبلی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت نے ریاستی خزانے کو بری طرح سے خالی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مالی مشکلات درپیش ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگر خزانہ بھرپور ہوتا تو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی یہ رقم ضرور جاری کرتے۔ انہوں نے آٹو ڈرائیور کو بھروسہ دلایا ہے کہ جیسے ہی ریاست کی معاشی حالت بہتر ہوگی اور خزانہ مستحکم ہوگا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی خود براہ راست آٹو ڈرائیورز کے کھاتوں میں رقم منتقل کرائیں گے۔ گفتگو کے اختتام پر سابق MLA جگا ریڈی نے آٹو ڈرائیور کو یقین دلایا ہے کہ وہ آٹو ورکرز کو درپیش تمام مسائل اور ان کے مطالبات کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علم میں لائیں گے تاکہ کوئی موضوع حل نکالا جا سکے۔ ورنگل ضلع کے انارم میں 2 نوجوانوں نے پیدا تانڈا کے مقام پر بس نہ روکنے پر RTC ڈرائیور کے ساتھ مار پیٹ کی۔ ذرائع نے بتایا کہ ورنگل ضلع کے پاروتگیری منڈل کے علاقے انارم میں RTC بس ڈرائیور اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا کہ راستے میں 2 نوجوانوں نے موٹر سائیکل پر بس کا پیچھا کیا اور انارم درگاہ بس اسٹاپ کے قریب بس کو زبردستی رکوا لیا۔ نوجوان اس بات پر برہم تھے کہ بس پیدا تانڈا کے مقام پر نہیں روکی گئی تھی۔ بس کے رکتے ہی موٹر سائیکل پر سوار نوجوانوں نے ڈرائیور مرلی کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی۔ اس دوران ڈرائیور کو گالی گلوچ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور محکمہ RTC کے اعلیٰ حکام حرکت میں آ گئے۔ RTC حکام نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ ڈرائیور کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور جائے وقوع پر لگے CCTV کیمروں کی مدد سے حملہ وروں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی اور نوجوانوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس واقعے نے پبلک ٹرانسپورٹ کے ملازمین کی سیکیورٹی پر ایک مرتبہ پھر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ RTC نے واضح کیا ہے کہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران عملے پر کسی بھی قسم کا حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے بولارم علاقے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک جوڑے کو نامعلوم حملہ وروں نے اپنا نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں خاتون ہلاک ہوئی جبکہ خاتون کا شوہر شدید زخمی ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سنگاریڈی ضلع کے بولارم علاقے میں ایک جوڑا موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا کہ اسی دوران نامعلوم حملہ وروں نے انہیں راستے میں روک لیا اور شوہر پر تیز دھار آلے سے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا جبکہ خاتون کا بھی گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ واردات کو انجام دینے کے بعد حملہ ور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واردات کے بعد پولیس حکام موقع پر پہنچے اور شواہد اکٹھے کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ قتل کسی ڈکیتی کی نیت سے نہیں کیا گیا کیونکہ مقتولہ کے جسم پر موجود سونے کے زیورات جوں کے توں موجود ہیں۔ ابتدائی جانچ اور طبی معائنے میں جنسی زیادتی کے بھی کوئی آثار نہیں ملے ہیں۔ ان شواہد نے اس معاملے کو مزید پر اسرار بنا دیا ہے کہ آخر قاتلوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ کیا یہ کوئی پرانی دشمنی کا
شاخسانہ ہے یا پھر کوئی اور گہری سازش ہے، پولیس ان تمام پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا، جبکہ خاتون کے شدید زخمی شوہر کو فوری طور پر قریبی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی شخص کا بیان اس کیس کی گتھی سلجھانے کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ فی الحال علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے اکبر باغ میں لفٹ کی مرمت کے دوران برقی شاک لگنے سے ایک 42 سالہ میکینک کی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے اکبر باغ میں لفٹ کی مرمت کے دوران برقی شاک لگنے سے ایک 42 سالہ میکینک کی موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت سشیل جاڑے کے طور پر ہوئی ہے، جو گدوال ضلع کا رہنے والا تھا اور فی الحال حیدرآباد کے علاقے الوار میں مقیم تھا۔ اتوار کے روز سشیل اکبر باغ میں واقع ایک عمارت میں لفٹ کی خرابی کو درست کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ مرمتی کاموں کے دوران اچانک اسے بجلی کا جھٹکا لگا، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر پڑا۔ مقامی لوگوں اور دیگر افراد نے اسے طبی امداد پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملتے ہی چادر گھاٹ پولیس کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ واقعہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا یا اس میں کسی قسم کی غفلت برتی گئی تھی۔ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں میں تیزی آئی۔ ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ اور اے آئی سی سی کی انچارج میناکشی نٹراجن کی قیادت میں گاندھی بھون میں بی ایل اے اور ایس ایس اے کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے ریاست میں اپنی تنظیمی بنیادوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ گاندھی بھون کے اندرا بھون میں آج ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے سینئر قائدین نے شرکت کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر و ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ اور اے آئی سی سی تلنگانہ کی انچارج میناکشی نٹراجن کی قیادت میں پارٹی کے مختلف حلقوں کے لیے بوتھ لیول ایجنٹس اور سیکشن سیکٹر ایجنٹس کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا بنیادی مقصد پارٹی کارکنوں اور لیڈرز کے درمیان رابطے کو بہتر بنانا اور زمینی سطح پر عوامی مسائل کو حکومت تک پہنچانا ہے۔ ریاستی قیادت کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مزید فعال بنایا جائے گا تاکہ کارکنوں کی محنت کا صلہ انہیں مل سکے۔ میناکشی نٹراجن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پارٹی کے ان کارکنوں کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے گزشتہ انتخابات میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اجلاس میں اسمبلی حلقہ وار بنیادوں پر اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ ہر حلقے کی مخصوص سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ اجلاس کانگریس کی اس نئی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد رائے دہندوں اور پارٹی قیادت کے درمیان براہ راست رابطے کو بڑھانا ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے تمام مقامی رہنماؤں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ بوتھ کی سطح پر پارٹی کی سرگرمیوں کو تیز کریں تاکہ کسی بھی قسم کے سیاسی چیلنج سے نمٹا جا سکے۔ سنت نگر کے بی آر ایس ایم ایل اے تلاسانی سرینیواس یادو نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے کے سی آر کے نقوش مٹانے کے بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے بیان کو غیر سنجیدہ قرار دیا اور پوچھا کہ آخر وہ کس بنیاد پر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے حالیہ بیان، جس میں انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر کے سیاسی نقوش مٹانے کا دعویٰ کیا تھا، پر سابق وزیر اور بی آر ایس کے رکن اسمبلی تلاسانی سرینیواس یادو کا انتہائی سخت رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے ریونت ریڈی کے اس بیان کو غیر سنجیدہ قرار دیا اور پوچھا کہ آخر وہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ کی ترقی میں کے سی آر کے کردار کو یاد دلاتے ہوئے پوچھا کہ حیدرآباد کی شان جدید ترین ریاستی سیکریٹریٹ کس نے تعمیر کروایا۔ تلاسانی نے یاد دلایا کہ بابا صاحب امبیڈکر کا 125 فیٹ اونچا عظیم الشان مجسمہ کس کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ریونت ریڈی جس پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں بیٹھ کر ریاست کا انتظام سنبھال رہے ہیں وہ کس کی دین ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ جسے آج حکومت پرجا بھون کا نام دے رہی ہے وہ دراصل کے سی آر کا تعمیر کردہ پرگتی بھون ہے۔ سابق وزیر نے زور دے کر کہا کہ تلنگانہ کو الگ ریاست کا درجہ دلا کر اسے ہندوستان کے نقشے پر ایک ترقی یافتہ ریاست کے طور پر پہچان دلانے کا سہرا صرف اور صرف کے سی آر کے
सर है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने रेवंत रेड्डी से बराह रास्त सवाल किया कि वो केसीआर के नक़ुश किस तरह से मिटाएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या वज़ीर आला उन तमाम इमारतों और अवामी फलाही कामों को मुनहदम कर देंगे जो तेलंगाना की पहचान बन चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन जो काम रियासत की तामीर में किए गए हैं उन्हें तारीख से नहीं मिटाया जा सकता। तेलंगाना के यौम तासीस को शानदार तरीके से मनाने के लिए सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। परेड ग्राउंड में रिहर्सल का सिलसिला जारी है। तेलंगाना का यौम तासीस 2 जून को मनाया जाएगा। यौम तासीस को शानदार तरीके से मनाने के लिए जोरों शोर से तैयारियां की जा रही हैं। रियासत के क़याम के इस अहम दिन को यादगार बनाने के लिए हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। यौम तासीस की तकरीब के पेश नज़र परेड ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया गया है। परेड ग्राउंड के अतराफ और अंदरूनी हिस्सों में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ग्राउंड की मुकम्मल निगरानी की जा रही है ताकि यौम तासीस की तकरीब को पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल किया जा सके। यौम तासीस तकरीब के पेश नज़र हुकाम की जानिब से फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। रियासती पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और बैंड के दस्तों ने परेड में हिस्सा लेकर मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। तेलंगाना की भरपूर सकाफत और रिवायत को उजागर करने के लिए मुकामी फनकारों ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम और रक्स की मशक़ें की हैं। हुकाम ने तकरीब के दौरान प्रोटोकॉल, VIP मूवमेंट और मेहमानों के बैठने के इंतजामात को भी खतियत दे दी है। रियासती हुकूमत के आला अहदेदारों और पुलिस के सीनियर अफसरान ने परेड ग्राउंड का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया है और हिदायत दी है कि तमाम इंतजामात में नज़्म ज़ब्त और मियार को बरकरार रखा जाए। तकरीब के दौरान किसी भी किस्म की कोताही न बरतने की सख्ती से ताकीद की गई है। यौम तासीस तकरीब के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से परेड ग्राउंड के अतराफ ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई हैं ताकि आम शहरियों को किसी किस्म की जहमत उठानी ना पड़े। शहरियों से अपील की गई है कि वो हिदायत पर अमल करें और सिक्योरिटी के इंतजामात में अपना ताउन करें। रियासत तेलंगाना की मशहूर जान पहाड़ दरगाह में ज़ायरीन से मनमानी रकम बटोरने का इंकशाफ हुआ। गैर कानूनी वसूलियों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर लोगों को धमकाने का भी मामला सामने आया। रियासत तेलंगाना की मशहूर ज़ियारतगाह जान पहाड़ दरगाह में बद इंतज़ामी और ज़ायरीन से मुबैना लूट खसोट के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। जान पहाड़ दरगाह में अक़ीदतमंदों से ज़बरदस्ती रकम वसूल किए जाने की शिकायत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ज़ायरीन का कहना है कि मन्नतें पूरी करने और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मनमानी फ़ीस वसूल की जा रही है। ज़ायरीन के लगाए गए इल्ज़ामात के मुताबिक मन्नत की अदायगी के लिए तकरीबन 1600 रुपये तलब किए जा रहे हैं, जबकि बकरे की हलाली के लिए 750 रुपये और मुर्गी के लिए 500 रुपये मांगे जा रहे हैं। मोटरसाइकिल की नियाज के लिए 500 रुपये और कार की नियाज के लिए 2000 रुपये तलब किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इस सूरत हाल पर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले जान पहाड़ दरगाह के नायब सरपंच नाग राजू हैं और उनका इल्ज़ाम है कि मुकामी रहनुमाओं की सरपरस्ती में ठेकेदारों का एक गिरोह ये पूरा गैर कानूनी निज़ाम चला रहा है। उनका दावा है कि जब उन्होंने ज़ायरीन के इस्तेसाल के खिलाफ सवाल किया तो उन्हें भी निशाना बनाया गया और उन पर हमला किया गया। दूसरी जानिब वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर मोहम्मद अली का कहना है कि उन्हें हमले की बाज़ाब्ता तौर पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई। ताहम अवामी हलकों में इस बयान पर सख्त बरहमी पाई जाती है और वो इसे हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की कोशिश करार दे रहे हैं। मुकामी लोगों और ज़ायरीन का कहना है कि दरगाह के इंतज़ाम व इंसलाम में शफाफियत लाने के लिए वक्फ बोर्ड को फौरी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए। उनका मुतालबा है कि दरगाह के लिए शफाफ तरीके से टेंडर तलब किए जाएं ताकि ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा हो। गैर कानूनी तौर पर ज़ायरीन से रकम बटोरने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। आला हुकाम से ये मुतालबा किया गया है कि वो इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं ताकि अक़ीदतमंदों को परेशानी से निजात मिल सके। ये मामला सिर्फ माली बदउनवानी का नहीं है बल्कि अक़ीदतमंदों के जज्बात के इस्तेसाल का भी है। अब देखना यह है कि वक्फ बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया इन इल्ज़ामात के बाद क्या लाहे अमल इख्तियार करती है और ज़ायरीन को इस लूट खसोट से निजात दिलाई जाती है या नहीं।
जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।